Royal TV bene kontole mi kudo me pinpon podo ye ipo ena che na do propo mi tonle Royal TV gbavi nu peno miton de don se po mi hu gambi lo mi odo apana mi bodo nu wi wa wendo me koton ni ma upo mi ndo jijo bo mi fombo zia fo ba fo ze mi zia lo ba loze leo ba joanu mi tonle magle ko me bojo mi ndo jan kede azan tianton mi na no aso yolo na mi me yin me bono no gbeji bono pon mi le mi to gbe na mi me yin me bodi agewaji huwaji bo yin won na nu wa wendo me koton bono pon le be gan lo ko bo mi wa jinja yin adisin lo che me be vodun de owe me nle ye no pa bodo ayido adisin lo me ami e uja no de fi bon le ko kere to le gba we fi le yo re lo ja on de bono de pipo mi to sino de mi fo mo o Leonard so wa mfon kanje me ti le lo me konto Royal TV ton le ni do yo so fon kanje ko to ka go fon kanje ni do se pe yo so o ko le gbe ami da ido de mi fon lo te lo e manya me na Victor se pe se ya ka de mo mi fini nde chan nde jijo me e de yabi to de mo mo kwira zon me na mo asanya gaju mo ja zon mo mline nde jijo me o kana zo don do Royal TV bene kon ton le do ne mi ka fon gbo mi ma fon dagbe pe mi ton legbe ya eyan mi yo wa bo de mi yo yun e do ne mi wa be fe nu yan e mi no ze bo mi no yi mi ton zo me mi yo zo di do le zo mo mi don bo no yi zo me be azan pe bo mi wa azan mono pe bo mi no gon azan di do mo kono du we si so we bi mo adu mi le te a riri ton ya do mi yo azan di do mo du we si so to si no azan do mo du we so nu gbo ne awo ma yena fe wu na bona dai bo yan sin kon bodo do asan edo kaka ba san wa so wa chicho me ne bo yan do jege ne ka ba ko iso re ho ane awo we bi din ton die la musa na ere lo fu e ma so du e ma du ko iso awo asan edo mo du ko si so Royal TV bene kon tole kota de yin ko bo mi ran na mi de te si asan ji e ma kan sundovo mo ma kan yondovo tra la mi me beninuaza eyan kan de no goda olo mewe ama don do mo yan je kan aloponu mi me benevision si benevision si we mo ti ami mi me benevision si benevision si a cha de le de mi si boya to de me to godo le si o ma o to de godo bo oyun e boya ni ka e si je bo o de nu wa lopon ni re de dan lo su e na yun e vide ma wu na mi bo vide asupo asipo sin chenchen vide wendo sin chenchen do adupo de podi yere po kaka yemono de no chi gbon bo de no jade ji fune bo enu ave wu pede ni ko me gble ko wa papa no ze vidote bono se rezundo no una kai mama no ze vidote bono je papa runaji e mai no ye na de sunsun wa yin no mizun ede mai ya ze ro pon o ta gongo nto tanu a o yoze etap nele u yoze chinye fune jo ye no bu afodo e mo nejo pon de ejiya nu eton le no won nu eton le be no ade sunde to fi o to sino kota energy mi anote ni ndo kota energy ja no mi re ma so yin la mi ande fro mi akun ayun ne tite ngbe adogbo mi gbogbo atodo o se pe o do e mo yi ba po ki mi Victor se pe ro mo do to pa fi o ri no mi amo anodo ejan we kota de mi re ate ne o se mo no nyo sin bo se bi no ku sin ku ne sen don mo kan don we no bo eno gbele ne mi servile mi o wa ma ben de se o do ma ga to ko kede e na wi wa dandan ga to ko na wi wa do sino mi go na wa je nu kan we bodo ko ine lo mi o yi bo pon de nu kun ka mi mo nu mo nkan ton de kon ni ma ndo di e pon aga bo de di e pon sun tabu ga yin we o san ko de nu ko jo ngo de sise o de nga va de kun mo de yi vo de mi mo de nga va de ayi di e de gbon nu kun je yi bon de mi mo mi ka block point o di ma yi pon ene do mo mo don lo pon nu e riyan nu pe si ka yi ri peto de yi pon ganje ma don do me pon to mi ton le ma yi pon ya ma do mo de yi pon de me la wa nu a pon nu fe mi dabo ete kan fi de wa gbe wo ma moto a hori bo mi de wa gbe po mo wo de e de mi me lansan e de vodame bo e to de na gan san me bo won ken o e ma yan aja ku ji ran me ro ran me ri awon ti no e ma yan ko de po me de po ye karanze gbe to mo nko do te bo na de sun do wo etan me de do ho na e de ka de la me lo la o di do a mi fi le mi de ka ro pologbon fini do do be
enu mo nko wo eno bolo ama e ma jero anze filo si eyin ko mo adi do no fio ni ba ko me ole me de no de ya de bible e o de mi mama vi yon si o de mi mo bo mo do be de yon lo de e anze nu etan sun si ozo vo de mi mo de togun haru plobo mo ni no e yi de te bo yi de te ya e vo do pour gagner puissance vo je si ne bon e pe ni do e de honton me de hagbe me de asan me de fi de pepe e na no yi pajire ni lo do wasan na do wan na we nenu won ma na wa yi igbon fi le bi mi fi le we don mi no le to le we don fi le do ali nenu mi le plan fi le bo kle ali mon koton me na vi to se pe ri pe to pe no zonlide a di afode a blode be re ko me gbele wa bo akade ai jinjon to e de o jam medlan clampe me bo de fune bo e wa do vi to te bo do e te gbe mi to me wa gbe do wa bo ma gbo je de mi si ya ma gbo je mi si ya bo nko se pa no fune ti bo o de afoso e yo no le oh afo vi ka so pa ni ho ma bo ho wa idan nwe to e ndotoro nu pa don de yon le ronje nu kun sun le don bon mona e ve o pede de yena zun tologbo ne glore de na yena panu kon de na panu kon tologbo bu do tan de gbefi de shedo gbebo eno do agbeto yan panu kon bu dogbon wona glo ne boy zon vide ma zon gbebo wa vide ma mo do a hode vide ma cheme lo bono sele zun ma kanyo ro zun de yeno zun gbeto le e do akpade bono je gbeto zin gbezan wo do sino do ho zan de bo do vile na mo do moy no blo e moy no blo po wa ntonton e yo no le amo nunu kun gbongbo de fi yo e to le de nde yo vule yo do am ali don e ton ali don vilo don ade ali don lo de po mais c'est do to e don c'est de se vilo do gbe me fi o le do wa fi ade selo a o de selo po kaka je bade me bo aze konya yin bo selo se ko me vono ali don lo no je e no ja vivi bo no je si soji amo vide le de bo ne ye zun ye le ye no gon vilo ma vilo bo no le bro gbo yaka no seve selo via vilo via video ko me ka bo so e de mo ne mi bi o alodi eme nde yo vont yo côté spirituel e wa bi o yesime rendo a vilodon ari alode me buri fi fan de ou le yo ari rendo a vilodon fan de ou le do ali don lo mo ke fidelier ma o kaze mi do bo mi wa je fidelier mi mi ka wa je lo mi ka no fi o bo na no kaka zo ya me ole maga mi ne bo ne mi bi o fazi aledi ene no zombo irondo ne ya o kan afojete na vile irondo do vide le di bo ma do ranzuye vilo ne amaika afojete pa ne bo je zunzun ji ne e do je zan bo vilo ken e do je zan me bo ndo lewe ngwa vilo e do je zan me bo ndo humye wa vilo rio de no lo de zun vilo amaja yin gbe do mo de bi se nu mo do ne no do mo yin mo be nu yanya we anu eto si no mi no mo bo sunsi ni no vie wa ndagbele bo nde vilo wa yon timbo ji acho ma o mon chéri mon bébé vraiment pitié ouais et dimiti àwọn de blogo de no wa nu mo pe ni ma wa blobo asi alopade e kle vilo wa nde na wa mo nu tag ya ya via no le no mele di ino de do no we ne gbon do no imo ete ko lo we mi amo bia won tin ganya ganya de mo ya yo amo ne amo ta gali no to ta gbol ya so de amo de ti ya bia ma de mo pe to mo ngo de ma de kweje gbe nu mo de ma kweje gbe o nu vivi ya mi pe to tran bo wezi mo mi no do nu yan kan kwede lenu bo ma yan lo kwede nu fi lo e blo dagbe apa e bo yan yan lo ka wa ndo yo han yo fi bo an do a fi do be awoye mo blog pomo de no blog mo di e je kwede fun ma so blog pomo we o ke sunsi aja hoto do mi de dido yon sunsi le no ko ma u do ne ma sunsi ya o zoom me do bo abo ne plan yen le do le di no we di me do sunsi aja hoto de an blog hoto e agbe hoto ma blog alezu nyonsi bo jaje bo je hodo ji ko bo te wa lo ni lo zon susu bo fi le no hon ami tole no hon atole no hon atole boni ndo ye dere nu koko no me no ko di bo papa jo bi o ko gbe mi nle bi no bla ye no go nu ko do me bi no ranger do de mi no ade hodo fi le jigbon lo e mono yon ye maka so ze fi do te bo su to
boze fidote bozuno nu gbigble titengbe we bo mi de wiwa nu gbigble titengbe we maintenant Victor c'est que ado ko de zan de da ibodo vilo do sede vilo do ali don de bo ali don lo de avivi bo ali don lo evene na de modo e ni ejo a evene ali don lo do papa de u don do ade mama de u don do ade ni ma yin ko me fato irin de piezu mo na julo le bodo e de ma se to no ko be irin ado mo ndewe non de vision ana kan bo se we ma ahun tonto e don e de tolo e de gbon ma nde no he ahun wa do me madoniyo ni adon de mama be gbla nde yevro yoro ouverture de wi bleu de e na ba fi cleunde ba zumbe bo na place virgule de do bo mele wa ira ba do po ahulo wa do vimi no e wa nbo mi nu gbe na bo toron je mi je ko mi ba mi de khodo afimi to lo ka yoro mi khodo e de nele he ahun wa do me sun po ma e da che na we Victor c'est que Royal TV bene ponto le gade no ko mi no ya gbaji na fa de nu wa do me ko to ji e o gan lo e ko wa no e to sinu atelo e je mi si oh Leonardo dondo Victor c'est que bo ga dondo o me ponto Royal TV ton le yeme de azon wa de Royal TV ko le ndondo e me bi kwata ki me na o shera ko te yon de zelile yo da hier bono zombo memi ton le de Togo do le bo ma so se pe ton pe de no a se pe lo bo mi no de ti do ndondo me ne le bi do ma o to gbe no e kana pon do koropo mi ton le mi o do kore yan gbo de asanti anton de da ibo do ai do bi akisi e po ni eje ka gbe je mi a ka gbe lowo e wa bo kun jije e ya ti mi do kodo afofin pa me bo ndodo be tantan me bo yon si do na afofin pa me nka wa de di dodo be afofin pa me de no ye ne e do de yi gbon ko ti bo e lodo ye ya afofin pa me de mi do e ya afofin pa me bo a o fon san fon mo fon san ji bo idi sagbon pa me tan bo leko bo wa wo yin do be aya afofin pa me ni riyon nu pe si yin do mi de afofin pa me ayi o ko ja ite wo e si de ya afofin pa me na lo ye ko no dre asan titan de ya wa ne do ni no afofin pa me jan riyon nu pe si je ile bo afon to ya lo to ma so de nde yin nu bo eno zan de ko gbe le bo me de na lo to ma so de ni le de wa je be ma yin do pa me ayi je ba fi de pan ga de fini o fi de o sin ocho o fi ole we ne nu ande do to kon kai we ne nu ande do pompi a o ba sin lo do fine de un kelo mini do de afun mo je afofin pa me lo amaso goja ho ni amaso goja ho me ya e blo do be o awude ando ya o nde an klonu me na we ya awu ni le bi an wule ko chobo je pa lo me to we de nu a je don lo afofin pa me o yon si le si hun to me sin to o de fine bo de pa me awe a o je pa me a o nu kun me aka ton a fun ade ya awa da me a ma klo a o afo de fi olo wa ma do de afofin pa me de me afo e olo wa se je ton de bo a de ki klo wuro pono do ya afofin pa me mi o do hun to me ho ma hun to me ho ye lu nte me de gbagle hu me yon le je adu fi de mi ayi ma kai yan be ablo ni le bi aka klo nu me ni alo anu dua a oblo nu to le bi bo tron pa me riyon nu pe si a klo awa da me bo klo fi le boya gwede nu an de yi go ye se wan de flavo boya singiri de o jo de samenda ibo tende le bo ama pe bo le wa ka yin no mi ya fofin pa me lojo a klo fi ye ne lejo alo anu dua anzi alo to elo nu me gwede nu amono mi mono dua lo bo oyovo si an lo lo mi no zan de ri a o fon le uji ani je o je pa me ton an klo nu me ma an funu ku me an hu nu me da yi ho me ho mi ton le de fonson sanji bo ya fofin pa me lo akiza de ton aye bo de fo afofin pa me si nde ndo tin ne lo le fo bi ira je akiza loji bo fi de egbon kaka bo wa pa lo me yena zafi lo fi de mi de yodo nde de afofin pa me bo yinu pataki bo ve lo un lo ne mi ama blo ni lo igbe pode ufude we nu aka modo mi ya afofin pa me no mi hen mi na vo go amlan bo ande kodo hipo papa ko flavo bo wan de zame nde duwe do nu me ame ne le de ma tombo a onye do be ma de o alolo adu maka de yovo si o alolo azanja we de ayi pa me an dalo si an ba do nu me an zi alo do nu me an titen nu me le deji an titen we bu go bo igo mlan ho de ti we ne nu mi zo de di do ka bo kan o ho
afon gan ogodo arean ze alodo nu me afon gan ogodo arean yi prosi to e lo bu klo nu me na bu so gbe do pe to le o amo amablo ni lo lejo a ponju mati vide te dondo yo zo antin de mene we buena ne kplo yi ayo po le karo kplo be ya no no mi no pa me je no yi mo no go kwecho no dondo be no yi gbe ohun to me ho ka we zo no fon san de o de o Royal TV Benin Pontole enyo do na klene lojo ami e kana vivia mi ti tengbe ni no apon buka yizan ndondo do propo mi ton lebi ni ndo eji asanti anton gbejan mi avok pe de agbaji na faji ina che ami ina che na mi anu to sino mi bo maole oh Victor Rekwe oh sedo oh de na we o yan fo fi pa me ko wa ti anton ni e ko nu ko ton de nkan bi o ye ro be menele di de gbere nu kun ku mo nu bi de di yi ma babo na di yo bu na po de ayi ko lo gletanu villageoisien yi bebe ko lo do ko jan gbe kon igbo mi gbe ko de ga ete oh ko lo wi hen wa bo dio na kan ina do akisa do edo ho ka bo do akisa ho de mi no yo do za fofin afofin ziza makazo re ko do su po me na kan bi o do shi no kleun do mi le mi gbe pa fofin za so we ke ma non za egbe no za eyi gbe bo gbo yi malgré que mi de do mi mari famille ko we no mi de juro ko do pa mi ni dai de famille ko amoro afofin de ko do ede ne yoro zenu kaka buno zeido akoko kan me fide abi yan zeido de kan me fide sunu mo rogbon de we yiro fo yeso afofin de no yiro fo yeso do de bo amo zen kleunde dio me gbe ti village yiro sunu mo gbon no chobo mi re dis abno ipon de mama le no iwa te o mere maga oui mi village yo pole jo no yiwe lonu ka je gbe ye gbe po afofin zare ku di odon gbe ma bo amo yiro ize zen de do donre abi bidon de do don bon enelo we ou me a chokan le no fide asiwe asuwe zo ogbon de bon donre we a fofizia kisa rozu pa do ye no ni atron don ni apon ga mo fide zan ni yonu tron ho me valavo o kundu panu we don abi zan de je na we ren yenu sindo na kan bi o do sino no mo ngodon le aka mere ka ho kare bo jeme bon ika supo abi mere de ho ka ya me e mana ezo pe nu mo ngodon bona blowa bon na gbe bi o do sino do ke ndede afofi pamezin no melo e supo bo na gbe ale ko aji lobona tun me na gbeto de dasi e don le lo ka zero ko haya me bo epo po ne we ezo blogbon di on mboro lo kun lo we bo ni nai Victor se pe e na che na we do gameson wa mi de no wa je do sino ni ma di na ve mi oni je gagbe mi na gbon ko temeteme de cambiole no ko de mi na zia ihadeji po we yin do nu kon ton lo do ni ama che glede bo i don deji ama yan ni igba lo kunu mi bi o no vi mi to yan le de re afuwe kai de po bo de wuyan bo je ile do ye fo ran ko ni won ko do ipa me do khane ti mi no ji de mi no ko kai ta da sa foni cho badan cho e ba si mo ko lo ni no me yin gbe no de no ti we amu mi no yi do aja yo me kwa ko bi jan do di endo ai do no gbo glade ye ni ko je ene job loji we ye ni ko je yi do me lo le ma yi no ye ma yi we o ene lo o sun sile mi sun sile o sun susu di o de kwe do mi do de asiwe de apa we bo de amlon do bo de o amlon do kaka bo kan gene ho e ba yin de we papa lo su wo su we na papa e ma yon ko mo de we rombo no wa e yo pe mi adojira ko te yon bo do me le ta me bo do nu le nko na tin bo e ka ro pon mo de ku lo yin do kan kaka do si no ku lo e pela be mo do na we yo din ne re ri agbaji lojo ni agbaji lo na fa mi na bi o mele ro e ni yibo zan ye yibo zan lo kere e na di yo nugbo egbere nukun bo ko ka ya me ade entre coucher do polo me mide en chambe salon do polo me fite mi na do ka we blo zen do don fite mi na do ba blo akiza do ton amo bo ka fo gan lo me bo ka iba sin lojo bo blo die le ko bo ni dagbere no wa me ko le e na wa suwe gama agbero ma die lo blo we bo wa te do akiza Victor no de ne ganji o fire yan no blo afo e klo afofin e klodo afonu do de no kloro ne de ganji fire yan no klodo sun no ifine ya sunu ma gbon fune do si no belodie ka wa di yobo belodie wa di yobo jama wi aba ire ba no kusu mo mi do wa belodie wa di yobo
Kodo polome. Pado polome. Uza ibe. Amo dede. Dede ifi unwezu. Yeni block pede lokeka yena aje nu boloko. Nu agbaji na fato. Dona e domo na clock yeni bashi. Victor se pe ena chena nu wa. Demono no fine ne. Ah no e dosi no kudo Victor se pe mbio mi bodo ena chena mi gamezo wa mi de. Nu wa agbaji na fato de tesi azanji de wendo me kosi nu waji mi na do telu fune. Royal TV bene kontole mi dogbe na do podopo mi ton le nu àwọn do me khoton de nu kan yi do de mi tron agbaji na faji e mi na le ko akota mi ton de kon mi o de da yi e bona Victor se pe gan bo mi do ko zan de da e do vide do tele bo de sun sere do we ton e se de we do ni mi jo vilodo asiwe pe ni do fi wa nu yen asiwe pe jawon je sun de doji yen le ton le edi ma o baba e ton le edi nele mo echi we de gbe do ndo ade don e ko lo gbe ka yin la so mo tí ó bá iba season don amera o era chena we o sedo alo monokun dio na do na sunu de ni no kleun de jo ina no sere jun sedo nyelen kwe asi wezi kwe ene o me masine amo video vini amo ayo nyelen don le dia me masine ye ka nyelen la so mo to yo ga mo asi bu ka daron funa ma ne o gimro nyina bono do aholu hwe dade o sisi we ye do na do asi tohwe abi asi no hwe si teme we fi mongo no le zunde pepe ma de di onga zo di ndo zunde pepe ma de bo sunu na ja zunzun gbele sunu de no wa mole ye ni ten pon bo di yo wa lo e mai mo nde no gba hwen do medon de ma ho ga mo de do we de no wa de zunzun vi lo bo ne a lebo a video le azun yin le don pe ja no zun ise do asi we yozu e do vive de no no ho mema e je pere ko e na zun ne ma de azun we ya be ga ihwe e ga re ina ido na me no do kun lele we no do ai mo do le ami bo ne ndo aw ya gbana de don gbe yan we ina sa de ya don do le ji bi ara se pa o nde yin bo yin valeur ba do re asiwe to hwe dai ni are mo wa e kan na je di de ko di pere se ko nkan meji o anu edosi no papa mo do ko me de no gbo edo we papa do ko nde so no gba nde so wa nde ko gbe ya papa ne ka to ko me pele na mama ne bo ye mimi bo no enu kaka bo de ayin yo fune bo de adokon be ire ya fe afode le ire ya zan si zan de le bo ya modo de ya yi lo ji no da yi ji mamo nyonu me na flo mo o kanji bo si zan le me jan we si zan le me jan vi so afo pa ne bo do no ma gboje do mi ji ya pe mi to me wa gbe do wa si zan le me ma ulole ma do ye mododo be de kweto do ko fineti mi le ma so do a de so gbo a but de so nu gbo de me de kweto do ko nu gbo amaso do ko do me infile na de fine bo me awele mi ate o chire gba mi do mo ade kiko a be de kweto do ko ya na be e de chigbon de awe ana be bo ye ma de do na vo ze fi so gba pa nu so blonde ye ma do na vo ze fi do te bo vo de sun ene jo anwa iko ene nu anwa ibo ando meda ho tro se tro yo vo da mo ya e jo nya o de hopo mi ga bo de bo e ma imo we ene 3 de ga na ton poje e ga ja poje don gbegbede ya be ren le na se e ye na se Royal TV bene kontole mi kudo me pinpon podo ye ipo no wa wen do me ko ton gande no ko bo mi no ya fagbaji e gan lo de kiko mi an valuji sabo ko gongon bo ko bo kan pe bi ogbe bo ko no Couton pour beton pour les mais la Victor c'est que la telle non de choses tranda imo ya sachato ni mao Royal asachato ni e de non de choses il ka bo to sino to bo nye ina kan luwe aji di bla di okule amo gbedo di okule e ba non de choses il de fagbe side fagbe side fagbe gbon voir non de choses mo yo nu to je ro pori la su gbelo ma fa ko egbe ya santon we me la Victor c'est que atelo ji asi Royal TV bene konton la na chena do kurukuru mi la bi sunu podo yonu po yo popo me ko mi me de bene to me podo togodo abi to de le do le fikpo mi don do me bi sisi donc we do me ko sinu we wa we de nu kan ibo mi wa afagbaji bo egbe mi na do kodo dude no yo do gbesa kotokolo me mi ko mla boko no kuton podo gbeton po adusi don kodo amiyan po chetura cheklebo gbesa e do bo edi na agbo agbojo kolo agbo na kuwe ku npen ko ro ku teri agbo ku chebere e do ne konton bulu konton ko pe no konton de bo de design second do eji gbesa kotokolo me ne aizun bo itekpoli gbesa atanunu everi mere itekpoli gbesa enanu atan
e kana do avia jokpa gbesa no e na do avia jokpa e ma ga be avodo akpoti me gbesa no e ma be afode no do ye blo akpoti le bo be avode me gbesa no e ma be avode no do akpoti me de poli gbesaji gbesa no ohun tien kun e na do pepepe amona e ja dudu gbe e na tenpon bo asan de no no emelo na ezo ozi asan da iwe bo e du tien kun e kana me mo be tien kun dudu vewie ve gbesa no ma kanu sisa le bosa gbesa no ma kanu sisa le bosa na nyonu wa ite gbesa be nsisa re tin bo e do na blo ne apa flokun sasa ikun pe jireti e na tenpon bo na mon sisa ne bo na gu bo na yiro to de me bo e na sana za kan de nu kun ro we bo na je nu sisa saji de poli o gbesaji gbesa no e ma ka sin apa kan de no sin do alin le kan de no sin do alin gbesa no ka sin kan do alin dodoria chokodo kan sin gbesa no e na tenpon bo na yin suwe don pede de no fa kanji bo no ideji aga gbesa no ma fa kanji bo ideji aga poli gbesa no mi na do na e do e na tenpon ami veve dudu e ma ve amo takle dudu ata dudu adoko dudu e ve poli gbesa no le vodun kanisi we wa dagbe na e vodun ke bioso kodo vodun dodo apo e wa dagbe na e amo kanisi lo e ma vondo kanisi ji bo gbesa no le yidu nde kanisi je ma yin mowe ya be ye kana na yoro ido yin kode agbo paripa ye madu ochi ye makadu nde hudo changoji ye madu ho agbin ye na tenpon bona yin suwe no de poli gbesaji Royal TV Benin 66 93 43 96 54 39 45 nde de gbesaji e kulubo soyin ko gbesa no le minado edo ye ma khia vodo kanji de gbe do me be po e na no dren bona khia vodeji abi gan de timbo e no ho egbe le ye na no khia vodeji a glosa dudu e ka inde bo ve yozule Royal TV Benin konton le eyi vendredi deja Maintenant, Victor, c'est que il y a un chien, il y a un dossino, à d'aller boire, c'est une vie, ma do, il y a un colon. Et tu rentres à me faire badji. They don't know here. Ni mama no yo ni amro. Be di pombo jan do attaque les filles, ma do, ko ne ko aton ko me. They no re ha fluda wa he wa. Yo do men. Bo kolon do aro di omo do fluda wa. Ga ye do aro do be se ni. You know ji rentre à me dia fa badji. Bonondo. Dalamade we fadu nyala adalamade dalamade we fadu nyala adalamade adalamade we fadu nyala adalamade we fadu nyala Royal TV Benin kontole dude manyila ni do ayin gbesa no bodo yege dumi do na yin sule nko ite kosi we yo ni idea trade de me an fi ope ni bena no na zanton e manyila kokolo agundo pono sin ogbere dosino fagbaji te ton ni do te do fune Royal TV Benin kontole mi do gbena do polopo mi ton le nu wa wen do me ko ton we de nu kan yi ro de mi tron afagbaji e dosino mi na leko ako mi ton ji bona za cheju kun awe dade bona wa o vivonu o mi de yeze vidote bo de zunde de o yeze vidote bo de ko donator e ka rin na jo o vide do de kun do mele ina ze vilodote bona do ko dagbe na to na ka yan ze vilodote do ko dagbe na no na do ko lo ti de na ti bo ye na ipanu kon na oyo de ka na ipanu kon nya odin abo eren do ko bo yan dagbe ya do stress un do mi de o mi o de po ipo asupa sipo yin to mi don mi o de po ko fi wa o mi de fi leson ko mi don le bi me ko de yin dagbe bo mi na do ami de o de yin lan kan bo mi na do ami mi panu kon mi de lele bodona dide mi no gbon de pe nenu bodo chetemu mi no mo po bo de fi leson ko le me be ko de ma do wen do to mo do wen pipe ni ma deji we ya de po ye ga do fi ti hodo ano fi ti hodo ato fi de mi je we lon ano e do sino yeze virote bo stress un do mi de bo nde yan lo wa din bo e wa wen papa bona wa nu mo nko de pegbe wa mama mi bo na no enu janwe ye wa re takin do seji lo bo do mi na glin takin be wa je kan ko wa ji àmọ́ tó iná lè gbèrè à ìdókòwò náà jà ẹ̀yàn sùúrà àmọ́ tó iná lè gbèrè à. ó míyàn sílẹ̀ lẹ́bi ẹ̀ dè mí sí. bó kọ́ ń dọ̀ màmá kẹ́yìn àdọ̀ kọ́ nu wa. ó amọ̀dé ṣègbè náà wà jàmà míyàn sílẹ̀. ìjà gan tán. di ọmọ àdàmà bẹ́ẹ̀ náà wẹ́rẹ́ yọrọ mi wọ́n mọ̀ yàn lẹ́jà kó wa na
Alaja Cherifa, ilo mi soy tare pero mo ede miño le va. Bo ede ka wa ke mi. Ba ni mo dosi no, ko se do ko ma de. Oja auto me jaro polo. Oh, dosi no. Tu as enlevé pour toi. Nyonu viu ya no rien. Nyon de azia ki ko bo do ki ko bo. Viu ya no bo mo papa, i papa go yi ko wa. Ma ide ne. Vita c'est quoi? Mo vi mo mi akwa popa. Ba viozo abe wo. Ba vi mo do mi akwa. Ko no vi ga do bo yo ko ne do. Mo do mo mi akwa fo dia ki ko ka du. Ki ko wi de bo ko to gbena. Bo se video nu ko. Video dede. Oh, ga ye ho je. Je ho to gbe. Je ho je akon. Dosi no. Dede e ma video do amo nu e to me to so. Dede no je. Ta kin lo aglin yede. Kabi afode 0 simbe. Kabi nsun lokon e de fere. Bo ye de do kan ko po. Bo o boya flavo ye me asisi ya wewe non koton. Bo papa de fune boya don eto itron ko bo ago aderun bo ran lo de yi ke ga mo ro amo asi ko jo yo do aha o we den wa de agba we do la so awo hanji ede ma hanji ede bo mama de modo ne papa ga ran blo ko do mi de ga do mi ya se do abi ko de bo e pe mi e hun po mo hun do fi le fo me po se do hun fana ma lo ka ko be mo mi agbolo wa ede wa ma lo ka ko be mo mi agbolo asi ho jo yo do do zero de bi asi awe do ko we iro hu bi asi awe do po nu yo hen de we ya dede oh ane ya mi ya de ko gun o wa lo de manyene do ho de ado di e votron ho de egbeji bo vo bi awo mi do ye ze me do te bo de ko do do ade do se do ri a wo yin la kan danje bi lo do e di awo wa ho de bi o ko lo mene ho ne di e ma zo de papa kere sin ho yin ba asisi ko ne e vo bi asisi ho me eyo mi do mi do e ma do asi awe mi bo do asi do po e ba si do po lo nde papa wa lo di na do ko ne gbon no so mo be ta kin do se ji po bo zindo kama wa lo e ne le banyo rinde me nyonu kwesi e do kwede nyonu kwesi ji kan do bo do mu me de ji kan gbo amo a chafo e ne le bo ni e ma mu me de ya zero table su me ya ke e ma yi wa dagbe e ma yi wa ni ka je mo jan papa ni ga do suru papa ndo suru do suru no do mo papa ni do suru me la se gbe nyero ano ho ba do suru pon gabro papa ni do suru me la vita se ni ma do ni do suru na ni nya me ya cho do sinu mo kon do ko fi mo ne to ko gbe ne na no ni nya me ya se gbe aja ho do suru lo jija ko to le fodo ni do papa wa jinja bo jinja yin bo do jan bo jinja jamele bo tire afo e to awele bo zero jan adokonja no pojile bo zindo kamere ko cheche papa de kan ko wa amo to ino de gbere a mi omo mo nde gbon da mi omo mo nde gbon fi to mo nde gbon àwọn to ino de ko ye lo harama gada ede fi to mi omo mo nde gbon era mi omo nde gbon mi omo nde gbon àwọn to ino de e ja gbolo ne ma mama o kanji mama we wa nu de papa wa terra o te ajogbo ko gbe to ko no te ajogbo bolo je ne me ka ho ya mi le manu akede me amede mi le mulo gbo de me amede suru mo gbo do pa me po suru mo gbo le tin wa ndo gboro po nji sedo ko bo sedo o je den su ko bi amonu gbo a kan die dia dio ne wa ko mi maga ne lo ja wa kan be via mi na do ko no ina wa ne ayo kan sino ma na pa kan lo bo jido wi jo wi don magaja nǹkan tó yoro gbe amone o han lo se an ro ke we the tambara ez do ai njino zimno zero fine we ma be dini mi pombo ya kasunde ye wa no ka ye no ve aye boy no zero kan mele be ade me se do de me o so de me do gbe do pon wa ho do bo mo wa be ke mi no pa kan do me di ya je den bi bo do fo e je den do fo do me do ke ji fo do ke se do ide bo je o asi e ato kan bo ti ala lo le ki na we ga ya o do bi kaka ide bo je ide lo wa se do aben wa no wa do to ha aben wa wa kan ko kaka bo njai wa do to ha bo yin do se do zi viwere ya vivi bo gigo bi o ko etro bo yin be do frama be do frama amono mo to we ade ton bo ino to ko be no ka bo ago de gare me wa gori amono bu mo to e me de ko apajile yin po ko no ko de di odo igbe mo lo ai ko do ntoro dai ma do mai do amonde wa o dia do sino to go do ntoro dai ma mo de are holodo mo fine ni de ma do sino do de be wa se ko e mo blow mo ngo
Oh, Victor c'est quoi? C'est donné quoi jaso ma ku glove. Kai rete. Na na ya na anyo. Te mai ko. Oh, ane to sino. Gamede na mi gamé lovo. Ko mi ka de gamezian so wa ko te mi do gwa do Royal TV bi ne ko to. Nyane le ji han mi anya si ka bi o gbe mi ado. Ko mi ayi. Mi anya si. Ko te mi do gwa do Royal TV be ne konto le don do pro mi to le don. Mi ni kudo me pi ponpodo o ye yipo. Dide mi ko don do pe lo ami de asanti aton. Be te don ni vo fo soro do fini ne ma. Ni do ma o ti o mi di asanti aton gbe jan lo. Ma vo pe. Dondo Victor se pe kwa chahi hopo se do zuri e kholo le tinga bozo amo e di ma nyon se ro ho acha bo nyon ma zo nyon mi don aja no sunu jere me lo pa kan do me no studio me no de ton me ole ndo do mi bo dondo me de ri asan wa de Royal TV benen si ho gbele dondo e me bi patapata Victor se do alo no de mo ide ko ba di e po ne ko de ado ba do me mi don le mi anje de ya yi ka bu dora Royal TV Victor note do amino we do po me de do de bi won ba de mi no do ko de ado tin na de bi ado akai no bo ado wi abi o je te ro ko ne wa ado nu de mo de ko mo ba po wa ko ye gbe yo be do wa do ne we de ru na de mo abo ko de mo na gama do we eyo ko de ado wa do ne ko de ado wa do me to Royal TV be ko ton le gbe zanjini gbe di e na bi e me we so we de mo mo e an che ra do pro no le bi sese neyin o podo poron fun la ka dollar fun me na fun do jijo me de do ta photo fun oposi nkan me ogogo mo yan ba fo no mo ke an pon mane no wo hun mo bo di asudo go ho no mo e dokun me le bo don na wa dona mi bo mi me de no pon Royal TV benele ne mi le pinpon mi na mo no so de me do pon de mi le yi le pon ne le na wadagbe na mi me de ka so no do to afagbaji trarale no me na jedu e na wadagbe na mi se do alo monakun e vendredi deja e na che na Royal TV bene kontole mi dogbe na do kuropo mi ton le te ton mi na ze mlo fune bo mi dogbe na mi me bo de togo do bo yin wona no wa e obo no pon le bo kana film me chian de le se do de to lo godo don no mi ton de Brésil le Italie le me France e vo to mele bo do ava pa do avodun bo ma de kre su dudu e lo so mi don do je be mi na blobo mi na no complement de no wa yoji mi ga do mo de asan o de jije do e ma de wa jabutu kere mo mi le e ma wa jabutu eno wa igbon fi e so wa de vodin ma o flinwe o wa jabutu o wa bo de bebere nu amo e fi di de ni oji e go ba ni do nduru ho atogo nfi ko mi bi ehun me de po de togodo bo no do mo kan we se do mi mo do corriger ça la tête là penché o fi le yo mi blogbon le yo o mi le yo ni blogbon le yo e na julo tu mi de modo amode ehun lo de yi do vu e mo je re aminu do nous pas les nous mettons qu'on ya mi mo nous pas de don mi se do Royal TV mo mi don de mi no je bu no yi ye yo le na mi no pon bi oyan ko po ya ton ni do po mi o jinjan tre pied de ji on no le de le sin afo de win kan le lo su de le chuchu ni mi mo ene le de yovo to me no yovo le jan po mi be se do Afrique do dépotoir mi de ne jan po don nu yo mi de e ba inu bi o mi de ma vlavo to jinja mi don mi be se do de e a chi ami gbe no na pon mi bo yi mi ton na yon ki gona yon dagbe na tin na mi me yin gan o pa che na ko yo le bi mi do gbe na bodo nde do gbele na ze do aga alimo su do kere aga se gbolisa aga ma mo na fo do po lo me to le gbada no jinjo ali ton bande na du po ma nde mi na du zanfo izana ku do egbe no ho ito mi me no pon mi le nu ku mi ton ma ja tin ton gbe azanti aton gbe mi na pe do nu wa e yo de bu ko do si no ku do se pepo ni no mo de ti mo de be le do gbe no lo me mi bero mo